السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da je Hazreti Ajša radijallahu anha da je prenijela jedan hadis da ako dženazu nekom klanja 100 ljudi i svi od njih traže njegov oprost, onda će biti kod Allaha to prihvaćeno. Ovo je također jedan od hadisa da je nečije tijelo bilo odneseno na groblje i ljudi su počeli hvaliti tu osobu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je on potpuno ovlašten da ide u džennet. Danas Huzur kaže, ja sam mislio treba da klanjamo 2 dženaze za 2 umrli, tako da u pogledu dženaze i sahrane neke druge hadise da prenesem i također neke isječke iz pisanja obećanog Mesija alejhi selama da spomenem to. Ja sam to bilo namjeravao, a da onda spomenem o onima koji su nas napustili. Međutim, danas u skladu sa ovim razmišljanjem hadis u pogledu ovog predmeta i ovih navoda ne bi bilo moguće onda ako bih ja to iznio, jer zato što ovaj sluga Ahmedijata je vrlo odano, sa punom odanošću je obavio svoju obavezu prema vakfu i hilafetu i ja ću klanjati njegovu dženazu, da njegovo tijelo nije prisutno ovdje. Iako je puno materijala, tako da ne bi bilo vremena da pročitam i hadise i ispisanja običanog Mesaje, tako da s velikom teškoćom ja ću uspjeti da prođem kroz ove sve bilješke i mišljenja koje su ljudi poslali. Čak 1/5 možda neću biti u stanju da spomenem danas. I ovi događaji sami po sebi su za oni koji posvete život služenju vjeri, dakle vakfi, i također potom za obećanog Mesija alejhi selam njegovoj porodici i za rodbinu i za članove džemata. Oni su upućivači i vodiči na mnogo načina za druge. U svakom slučaju prije nekoliko dana vrlo uvaženi sahibzada Mirza Ghulam Ahmed sahib, sin Hazret Mirze Aziz Ahmed sahiba umro je
sa 78 godina. Inna lillahi wa inna ilaihi rađun, Allahu pripadamo i njemu ćemo se vratiti. On je umro kao rezultat iznenadnog srčanog udara. Iako je on imao problem sa srcem neko vrijeme, međutim, srce jedan put imao je srčani udar i on je kod kuće umro iznenada. Uvaženi sahib Zada Mirza Ghulam Ahmed sahib je bio praunuk obećanog Mesija alaih salama, Mirza Sultan Ahmeda, koji je bio najstariji sin obećanog Mesije i on je bio njegov unuk. Hazrat Mirza Aziz sahib radijallahu anhu je bio njegov sin i Hazrat Mir Aksa sahib je bio po majci unuk i također je bio moj zet, muž moje sestre, Huzur kaže. Njegova majka, Sejd Nasira Begum, bila je najstarija kći Hazrat Isak sahiba. Sve ove veze nisu od velike važnosti, međutim najvažnija stvar u vezi porodice što čini onu stvar koji su zapravo važne stvari, koji su odlike i dobre vrline koje ću ja danas spomenuti. On je bio sluga religije i posvetio je svoj život služenju islamu, to jest u vakufiju. I ovih dana, uprkos svoje bolesti, što je imao problema sa srcem i uprkos tome što mu je stariji brat nedavno umro, uprkos svega toga kad sam ga ja odredio za nadzornika Naziri Allah, on je sve dužnost obavljao vrlo na lijep način i dolazio je redovno u kancelariju i također pristao nekim sastancima. U ponedjeljak prije toga bila je jedan program u Hivzu. Oni koji uči da nauči na pamet Kur'an, on je pristovao tome i najveće je pristovao skupu Hudam Ahmedija mladske organizacije. I na dan kad je umro, otišao u razne kuće raznih ljudi i pitao o njihovom zdravlju. Također je klanjao 5 dnevnih namaza u Mesdžidu Mubariku. Njegov život je počeo kao predanika da je posvetio život vjeri i 62. On je završio magistarski o političkoj nauci na Vladinom koleđu i onda je položio još neke ispite i bio je izuzetno uspješan i on je meni rekao, ja sam uzeo ove ispite. Ljudi kažu da je ovo vrlo teško zadatak i da je vrlo teško proći kroz to. Tako da u svjetovnoj tačke gledišta možda da prođem kroz to uspješno i ako prođem uspješno kroz to da posvetim da živim služenju religije, da niko ne kaže da nisam mogao naći mjesto nigdje drugo i zato je posvetio život religiji. Tako da uprkos svom uspjehu on nije išao u javne službe i posvetio je svoj život služenju religiji. Kao što sam rekao, 1962. on je posvetio svoj život služenju vjeri i onda Hazret Kalifatul Mesih II. Ga je stavio na dužnost direktora Review of Religion magazina u Rabi. Ova je dužnost bila povjerena i drugi halifa je rekao, sa svjetovnim obrazovanjem koje imaš, sada trebaš steći malo više religijskog obrazovanja. Tako od Hazret Mirze sahiba on je stekao obrazovanje o hadisima i drugim religijskim stvarima. Čovjek je bio urednik magazina drugog i također mu je bio rođak. Njegovo prvo ime Said Ahmed je bio i onda je Hazret Muslima, on drugi halifa, promijenio njegovo ime Hazret Mirza Ghulam Ahmed sahib na traženje njegove majke, zato što je bio jedan događaj u Siretul Mahdi i ona je mislila da zbog toga Mirza Said Ahmed ne treba da mu bude dato to ime. Mirza sahib je bio prvi dijete kod majke
i prvo dijete je umrlo kod majke, njegove majce prvo dijete je umrlo i to je boravio u Rabi. Njegov školski drug je bio vrlo poznata ličnost i kalifa je u to vrijeme rekao da Mirza Sahib, ako njegovo ime bude promijenjeno, možda se bude osjećao neugodno i Hazret Muslima ovdje, kad je savjetovao se sa njim, rekao je mi ćemo mu dati takvo ime koji njegov otac neće uzeti na loš način i onda mu je dao ime Mirza Gulam Ahmed. Također Muslima u to vrijeme rekao mi ćemo ga zvati Ahmedom. Zato što Hazret Mesih Maud alejhi salam je umro ne dugo vremena prije i vrlo je teško za mene da bilo koga nazivam Gulam Ahmedom. – 1964. Oženio se mojom sestrom, Huzur kaže. Moladim Šem Sahib je proučio nikah i drugi halifa se nije osjećao dobro. Njegove tri sina i kćeri i 2 sina su posvetili život religiji i Mirza Nasir je direktor džamije i treći je u Americi. Svi oni imaju svoj posao, međutim tamo također služe religiji kao oni financijski sekretar i također ima dužnost kad je dželsa. Njegova kćerka Zubida, druga je Amitu Ali, koji je Mesuda, njegova žena. On je također posvetio svoj život religiji, Mirza Gulam Sahib. U pogledu njegovih službi, on je radio kao Nazir Sal i također Mukami mnogo godina i još u nekim službama mnogo godina je služio. Do momenta kad je bio određen za nadzornika Nazir Ala, on je radio kao Nazir Van i također kao predsjednik nadgledanja onog groblja i poslije smrti Nazir Mirze Bashir Sahiba. Ja sam ga odredio za Nazir Ala i Amire Mukama i također za predsjednika Hudamul Ahmedija. Čak prije toga u vrijeme 4. halifata on je mnogo puta bio određen kao službeno kao Nazir Ala i Sadr Sadžan Anjuma Ahmedija. Također je bio predsjednik Vakfi Jadid programa i bio je predsjednik također Vakfi Jadid u Ansarullah i bio je član kabineta. Bio je predsjednik također neke još službe, začem je postao zamjenik predsjednika i postao je predsjednik Ansarullah, muške organizacije preko 40 godina. Hudamul Ahmedija omladinskoj organizaciji, on je radio mnogo godina u određenoj službi, zatim je postao zamjenik predsjednika. I onda je bio određen u Hudamul Ahmedija od 65. do 69. je bio predsjednik te omladinske organizacije Hudam. Bio je urednik Review of Religion magazina i radio je kao privatni sekretar Hazretul Mesih III. Bio je predsjednik komiteta za halifat i drugih odbora i jedan je bio od direktora. Slično tome u vrijeme Dželsa Salane za mnogo godina on je imao priliku da služi sve dotle dok ne počne dželsa, dok se ne održi. To je vrlo velika dužnost i velika odgovornost i mora se obavljati sa toliko mnogo rada da nekad ne Ahmedi i drugi ljudi moraju
pripremati hljebe ili nešto. I vrlo je težak zadatak također sa ljudima se raditi. Allahovom milošću on je vrlo lijepo obavio svoju dužnost. Tabarakom i Titon je bio predsjednik ovog odbora. I on je zapisivao govor obećanog Mesija alejhi selama. Bio je također član Madžlise Afta i drugog još odbora i na raznih drugih odbora. I također direktor Šelakot Islam. Jako mnogo poslova je obavljao skupa sa dužnošću Nazareta. Bio je odgovoran za ove stvari. 1989. On, Mirza Kušid Sahib i još dva druga člana Sadar Anjuman Ahmedija. 1980, ne znam koje godine, izvinjavam se, pogrešno je meni prevedeno na engleski, bio zatvoren u ime religije. 2010. događaj koji se dogodio u Lahoru, gdje je mnogo ljudi bilo ubijeno i stakli su položaj šehida. Delegata koji su poslani nazirala, odmah je poslan odbor tamo, delegacija s ciljem da utješe džemat Lahor i također da pazi na familije i da također pazi na povrijeđene ljude. I ovaj gospodin umrli je bio član te delegacije. Dok je bio u Lahor, do vremena dok tijela šehida nisu odvedena u bolnicu i skoro 2 mjeseca je boravio u Lahor i on je nadgledao sve aranžmane. Delegacija je otišla u Darul Zikr i vrlo predano, s velikim naporom, on je obavio sve ove dužnosti. Obavljao je sve dužnosti. Oni koji su bili povrijeđeni, on je nadgledao njihovo liječenje također. I također je posjetio porodice ubijenih u Darul Zikr džamiji. On je održao sastanak Madžlisa, tako da je predvodio namaz Akšam i Jaciju, Akšam i Iša, jer su ljudi mislili da će možda poslije tog događaja džamija biti napuštena. Međutim, on je tamo klanjao kao imam. Tako da je bio u bolnici, pazio na povrijeđene ljude. U to vrijeme Salman Tašir, koji je bio guverner, došao je i izrazio je svoje saučišće. Tako da Mirza Sahib je skrenuo njegovu pažnju. Mirza Gulam Sahib je skrenuo pažnju i rekao, ovaj napad se dogodio zato što je džemat Ahmedija je žrtva razne literature koja širi mržnju, zato treba da posvetite pažnju ovoj situaciji. Slično tome, ovaj provincijski jedan nadzornik Dževal Sahib također je došao da izrazi saučišće. Ovdje on je rekao ovom ministru, vrlo hrabro rekao, došao se da izlaziš za saučišće, mi smo zahvalni za to. Međutim, treba da ova stvar bude jasna. Mi ne vjerujemo da smo mi manjina, mi smo muslimani. I ministar je rekao, ja sam ministar za ljudska prava, ja sam zato ovdje. On je rekao svom kolegi, Mirza Sahib mu je rekao, treba da podigneš svoj glas u kabinetu. U svakom slučaju on je ovako skrenuo pažnju ministra na njegove odgovornosti i dužnosti. Stvarna stvar je da se mi uvijek okrećemo Allahu Đelešanuhu i Allah Đelešanuhu će popraviti sva stanja o zajednici. 29. i 30. maja on je održao konferenciju za štampu u Lahoru, koja je bila na ekspres vijestima, na raznim konferencijama. Od 11 do 12 je bila konferencija. On je prisustvovao 11 do 12 i BBC i razne druge glasovi iz Amerike, Harat kanal i Dunja televizija. Oni su objavili ove vijesti ovim ljudima svojim. On je tamo rekao vrlo jasno, mi smo muslimani. U svom intervju je tako rekao. I niko nema moći da tu titulu od nas otme. Hazrat Khalifatul Mesih IV
je u jednoj od svojih poruka spomenuo jedan od svojih snova i rekao je u hudbi, spomenuo Mirza Ghulam Ahmed Sahiba, on bio spomenut i rekao, ja sam mislio, halifa je rekao, ja sam mislio da treba da, u stvari, ovaj čovjek, rahmetli, rekao treba da uvećam svoje zauzeća. Tako usno sam, halifa kaže, usno sam vidio Ahmad Sahiba, ovog umrlog, koji uvijek davao dobar savjet. Ali se Kalifatul Mesih IV je rekao u polučasnog Kur'ana, njegov savjet je bio da umjesto da dodam neke bilješke na tafsir, da trebam napraviti svoj vlastiti prevod. I je rekao, alhamdulillah, Allah Đelešanu me osposobio da napravim prevod ovog Kur'ana i mnoga pitanja su u tom prevodu bila riješena. I ovo je dugačak san halife. I rekao je u početku također pitanja sklapanja braka, također zaposlenja mladića, kakvi planovi trebaju biti. Jako mnogo prijedloga je iznio Kalifatul Mesih IV usnu. I rekao je, to sve može biti urađeno ovako i ovako. U jednom pismu Kalifatul Mesih IV mu je napisao i rekao, dragi Ahmed, da te Allah pazi, assalamu alaikum, ja sam primio od tebe pismo zabrinuto, ja uvijek molim Allaha, u tvoju prirodu je Allah stavio istinitost. Onaj ko ima ovu odliku, nikada Allah neće dozvoliti da budeš izgubljen. Allah će ti da ti Allah dane sve više napretka i duhovno i moralno i materijalno. Slično tome, u drugom pismu, on je rekao, Hazrat Kalifatul Mesih IV je rekao, ja uvijek tebe spominju u svojim dovama i to je tvoje pravo. Ti si moj pomagač u mojim dužnostima, da te Allah Đelešanu čuva zaštićenim i da nemaš nikakve brige, ni zabrinutosti, ni zamirenja u sebi. I on je napisao, sjeti se mene u svojim dovama, moja želja je da se Ahmedijet proširi do svih ljudi brzo. I rekao je, MT je jedno oružje koje tamo radi, molim te, pošaljite nam dobre programe da budu suda pokaženi. I šeitan je i njegove sile da potpuno budu uništene, da budu potpuno u lancima u toku ovog mjeseca Ramazana. Njegova žena, Hazreti Kudus Sahiba, kaže, Hazreti Kalifatul Mesih II nije se osjećao dobro u toku noći i on je tamo išao, njen muž je stao tamo i služio na dužnosti. Ovo je bilo prije dugo godina. Slično tome, Hazrat Kalifatul Mesih III u toku njegovog halifata, on je bio imao blizak odnos sa halifatom i imao je lični svoj kontakt i vezu s halifatom. 74. godine, mnogo dana, dugo vremena on je ostao u mjestu halifata i Bešir Sahib obodvojica i nije im bilo dozvoljeno da idu u kuću. 73. i 74. osobito i kasnije, kad je bio predsjednik omladinske organizacije Hudamul Ahmedija, on je radio vrlo naporno i dugo vremena nije dolazio kući. Ujutro bi odlazio. Njegova navika je bila da dođe kući navečer u 10 sati. Hazreti Kalifatul Mesih III mu je dao vrlo posebnu čast u prilikom jedne išteme kad je on tražio, rekao, huzur će nas predvoditi da izgovaramo svoj zavjet. Kalifatul Mesih III je rekao, ti predvodi. On je bio predsjednik Sadr Hudamul Ahmedija organizacije i huzur je kao i drugi članovi omladinske organizacije ponavljali poslije njega. Mirza Rušid Ahmed Sahib na njegovoj smrti, ja sam spomenuo da je Kalifatul Mesih IV rekao, ova dvojica ljudi su vrlo odani meni, huzur je rekao, četvrti halifa, i oni su odani svakom halifatu. I on je također meni rekao, ali nije rekao svoje ime,
tako da je on sam spomenuo Mirza Gušin, zapravo Mirza Hudam sahib i oni su od Kalifatul Mesih četvrti je rekao, oni su obojica odani svakom halifatu, odani su meni. I njegov prsten je negdje bio zagubljen, pa je tražio da mu se nađe. Prethodno je on govorio, prvo bi spomenuo moje ime Ahmed i onda Kuršid. I ovo su dvojica od mojih vrlo odanih prijatelja, tako je rekao, oni su odani svakom halifatu. Njegova žena kaže, u toku navafl namaza u noći on je toliko plakao da cijela kuća odjekivala od tog. Za obećano mesele i selama, za halifu, za obećano mesele, za članove porodice, za prijatelje i za druge, molio Allaha i ponavljao je stalno riječi sure El Fatiha i u toku navafl namaza. I bio je vrlo blizak sa svojim članovima porodice i djecom, međutim nije bilo nikakvog elementa nepravde. I uvijek je u oba pogleda osnivao odnose bazirano na pravdi. Ako bi čak njemu bio dat najmanji poklon, on bi jako to cijenio. I on bi dao natrag uzvratio poklonom ili poslao poruku ili pismo zahvalnosti. Jedna od njegovih odlika je bila da kad mu je bila data kakva dužnost, on ne bi na miru sjedio dok to ne bi završio. Bio je pun znanja i memorija mu je bila vrlo dobra, pamćenje je bilo dobro. Iako bi ga neko pitao neke stare stvari vezano neku osobu ili drugu, oni su pitali njega uvijek o tom. On bi govorio, njegova žena kaže, ja sam voljela putovanje i bilo da on financijski to mogao priuštiti ili ne, međutim uvijek je nastojao da povede svoju ženu kad bi išao negdje. I njegova žena, moja sestra, je napisala, žena Abdurrahman sahiba je u snu vidjela Abdurrahman Anwar sahib kao dvije biljke da rastu na vratima njegove majke i da je tamo vrlo prelijepo cvijeće, tako da je njen san bio ispunjen u ovom smislu. Njegova žena kaže, kad je bio neki prihod, kad bi dao, on bi dao doprinos i onda ostatak para bi potrošio. Njegova žena također od naše majke, šta god smo mi dobili od svoje majke, što je on dobila svojih roditelja, ona je platila dio vasijeta koji je i zadužena. I kakav god je prihod, onda dalje bio, on bi platio doprinos i onda je rekao ostatak novaca se može poslati. I rekao je, ovo je sve što ja imam u imetak i sve je plaćeno za djecu, za sina i kćer. On je napravio njima kuću i pripremio im kuću. Uvijek obojica, ova braća i mnogi su ljudi meni pisali i ja sam cijelo vrijeme to govorio da su bili oni uvijek zajedno. Moja sestra kaže, žena Mirze Dauda kaže, ako vidite Kuršid i Ahmeda zajedno, onda ja kažem, mora biti neka dužnost džemata, oni uvijek idu tako zajedno. U svim krizama, vrlo ustrajno i sa velikom hrabrošću, oni su uvijek donosili vrlo inteligentne odluke. I u svojoj poslušnosti halifatu, on je došao ovdje na dželsu, ja sam tražio od njega da nosi štap i on je odmah počeo koristiti štap i rekao, sada naredba je tu, ja moram sada koristiti štap. Prije nekoliko godina ja sam rekao da Naziran da treba da idu u džemate i da prenesu moj salam svakoj kući, huzur je rekao.
I ista poruka njemu je data u njegovoj oblasti odgovornosti. Njegova žena kaže, kad je tu on došao, on je pao, u to vrijeme dogodilo se da je pao i nije mogao da hoda, tako da je imao bol i prekinuo je, slomio je neku kost ili u ruci ili negdje. I zbog toga nije bio u stanju da hoda kako treba, imao je neke povrede i također mali lom. Ja sam ga pitao, zar nisi osjećao bol? On je rekao, ja sam osjećao bol, međutim, pošto je poruka halife vremena trebala biti prenesena svim ljudima, za 11 dana ja nisam ni uvidio bol. Kad sam završio sva posao, onda sam se vratio. Njegov sin, najstariji sin, kaže, posle preseljenja Hazret Kalifatul Mesiha IV. Prije svega bi kasete njemu došle i on bi okupio sve i učinio da slušaju njegov govor. Poslije toga MTA, on je napravio poseban plan da svako može da sluša i osigurao da svi članovi porodice slušaju hudbe i da svi radnici i ljudi koji rade vani, čak i ti ljudi da treba da slušaju, i bio je razglasnik i omogućena televizija, tako da su oni također svi mogli da slušati govor halife. Kad je otišao tamo u Lahor, njegov sin piše jedan događaj i kaže, kad je otišao u kuću, nečiju, bilo je mnogo ljudi i mnogi ljudi su tražili pare, onda je on otvoreno proglasio i rekao, svi aranžmani će napraviti za sve dženaze. Dženaze će biti u Rabi i tamo će biti sahranjeni i džemat će napraviti sve aranžmane. Ako neko hoće da odveze gdje hoće, to je dozvoljeno i to je bila velika utjeha za ljude. On je otišao u kuću svih povrijeđenih ljudi i ubijenih ljudi, svih šehida, i napravio aranžman za hranu u svakoj kući, da ako je negdje bio da niko ne radi, onda je napravljen tu aranžman za pare i ostalu pomoć. Bile su neke informacije da su neke agencije idu za njim, prati ga i da ga neki ljudi također prate. I od organizacija, neke agencija je bio obaviješten da postoji opasnost za njegov život, tako da je on otamo bio pozvan natrag. Međutim, narednog petka poslije 20. maja on je otišao u džamiju i tamo klanjao džumu, tako da džemat bude utješen i ohrabren. On je pazio na stare ljude i prijatelje. Oni ljudi koji nisu mogli završiti obrazovanje zbog siromaštva, on je za njih uredio da završi obrazovanje. Također je pazio na ove ljude i kasnije svoju djecu je također pazio. 1981. kad je bio uhapšen, razlog tome je bio da je bila Ištema Hudam albanske organizacije i Mirza Khurshid Sahib bio je predsjednik obezbeđenja, bio je izvan Rabi. I on sud ga je pozvao i rekao, zaustavite Ištemu. On je rekao, vi ste mi dali prije toga napisano odobrenje, sada nam isto tako dajte pismenu zabranu. I on je rekao, mi nećemo udovoljiti nikakvoj verbalnom naredbi. Tako da onda su oni odšli drugom ovom nadzorniku i on isto dao isti odgovor. Kao rezultat toga su odvedeni u zatvor nekoliko dana. Njegova kćerka kaže, naš otac je učinio sve što može da bude odan halifatu i nama davao isti savjet. Ona kaže, jedan put moj otac je tražio od mene da vrlo revno molim Allah i činim dove. Ja ne znam šta je bio razlog, međutim bio je osjećaj takav da možda postoji neko nezadovoljstvo prema halife vremena, možda su ljudi to pokazali i zato to je bio razlog što je bio tako tužan i tako je onda je bilo to njegovo stanje, tako je također onda bilo i moje stanje u to vrijeme, tih dana. Kad je Hazret Kalifatul Mesih IV. Preselio, njegova majka je bila jako bolesna, ovog umrlog, i noć kad je
kad je iselio četvrti halifa, izgledalo da je to zadnja noć njegove majke. Međutim, on je bio zauzet u poslovima džemata da napravi razne aranžmane, tako da nije otišao u sobu svoje majke. Bio je zauzet u poslovima džemata. I slično tome u vrijeme petog kalifata, mog kalifata, njegova poslušnost i odanost je on isto tako postupao sa velikom odanošću. Kad njegov sin ga je pitao, zar ne vidiš da je ovdje Božja pomoć da dokaže istinitost petog kalifata, jer Božja pomoć je uz njega. Jedan njegov sin kaže, on je ustajao radi namaza i neko vrijeme je bio vrlo oštar prema tom predmetu, međutim poslije je postao malo blaži. I sva pisma koja je primio, njegov sin kaže, sva pisma koja su došla ženi, i on je napravio kopije svih ovih pisama i dao svoj djeci i rekao, ovo su vaša sredstva za život, čuvajte to uza se. Vjerovatno Huzurova pisma. Mirza Nasima kaže, kad je on umro, ja sam vidio u snu da brat Huršid i Ahmad da su otišli časnom poslaniku i da imaju sastanak sa časnim poslanikom i sa obećanim mesijom. Onda u mom srcu je bila želja da ja također budem u stanju da budem na ovom sastanku i molio sam Allaha i Allah je rekao dođi napred. Ja sam imao od djetinjstva prijateljski odnos s Ahmedom, skoro smo bili istih godina, kaže, kad sam vidio na njegove vrline, ja sam se osjećao postiđen. Jedan put on je bio jako ljut na mene zbog nečega, međutim uvijek je bio prvi da oprosti. U pogledu njegovog stanja i ibadeta, kad god sam ga vidio da obavlja namaz, ja sam osjećao zavist kako on predano i sa revnošću on obavlja namaz, bio redovao namazu i uvijek išao u džamiju. I imao je blagoslov da cijelu snagu troši za korist siromašnih. Čodri Sahib kaže da je on bio vrlo inteligentan i razumio je uvijek prirodu predmeta i uvijek je njegovo mišljenje bilo odlučujuće na skupove. On imao duboku znanje istorije džemata i uvijek je bio na čelu u prvim redovima. 74. godine on je sarađivao sa kalifatom Mesih IV. I sa trećim halifom zapravo. I skupa je išao za četvrtim halifom, učestvovao u jednom putovanju, u jednom skupu. Njegov radnik Akram Sahib kaže, on piše, kad sam ja izrazio saučešće Hazret Bešir Sahibu, on je rekao, ti moli Boga za mene također i za ljude u Kadijan, traže od njega da moli, jer poslije odlaska Bešir Sahiba ja osjećam se usamljenim, da me Allah Đelšanu sposobi da ispunim svoje dužnosti na prikladan način i također pisao meni za dove. Kad god je otišao u Kadijan, on bi otišao u kuću derviša, oni 313 ashaba, učanom i salam koji su ostali u Kadijanu i također kod hudovica i siročadi nastojao da pomogne ovim ljudima tamo. I u pogledu od časnih mjesta imao je veliko znanje i Ekrem Sahib piše,
kad bi on došao u Kadijan, kad bi stigao u Kadijan, on je išao na sva ova mjesta gdje je obećan Mesija stajao i obavljao namaz. I također mene savjetovi i govorio, ti se vrlo sretan da živiš na ovim časnim mjestima, zato vrlo revno moli ibadet na ovim mjestima. U Kudam Ahmedija on obavljao vrlo dobre istaknute službe. On je dostigao svuda. Anwar Sahib piše da jedan put obilazili su oblast Sind i na nekim mjestima nije mogla auto ići, tako da je on išao pješke u džunglu i odlazio bi tamo omladincima. I omladinci su bili jako impresionirani i kažu da se i do danas toga sjećaju. Hafsar Munir u Tahrike Ahmedija kaže, on je bio vrlo korisna osoba za tu svrhu, on je bio član savjetodavnog vijeća i išao je doslovno u poknjizi služio i vrlo je davao dobre i prelijepe prijedloge i također nas vrlo lijepo upućivao. I pozadina događaja u džematu, on je u potpunosti bio upoznat s tim. I on kaže, kad je on bio određen za Nazire Ala, ja sam otišao u njegovu kancelariju, on kaže, on je sjedio na stolici. Muhammed sam kaže, to stanje je bilo vrijedno da se vidi. Njegove oči su bile pune suza i bio je vrlo dignut. Ja sam imao ista osjećanja. I vrlo skromno on traži od mene da činim dove za njega. Zaid Sahib kaže, kad je on bio predsjednik Hudamul Ahmedija, ja sam trebao poslati poruku do njega i ja sam otišao u kancelariju, predao mu pismo, bio je polovina dana nakon što je primio ovaj papir, on je rekao, jesi li jeo? Ja sam rekao, kad završim posao, onda ću ići i jesti. On je rekao, ne, ideš sa mnom, idi sa mnom. Ili sjedi ovdje, ja ću napraviti aranžman. Ja sam mislio da će on možda iz ove službe za zijafet, za služenje gostima, donijeti hranu. Međutim, on je uzeo biciklu i rekao, ti sjedi nazad, i odveo me. I na putu ja sam rekao da ću ostati u Darul Zijafet, tako da vrlo je toplo vrijeme bilo i odveo me u svojoj kući i onda smo jeli i on me onda ispratio. Sa svakim omladincem on je imao lični odnos i u Hudamul Ahmedija omladinskoj organizaciji. To je bila njegova priroda. Slično tome, jako je mnogo drugih ljudi. Bashir Sahib kaže, mi smo naučili od njega načine kako da radimo određene stvari. On je i uvijek išao u dubinu stvari. Sultan Mubashir Sahib, doktor, kaže, poslije naredbe 84. oni su u šerijat sud su odredili, bila jedna osoba iza toga. I on je došao do mjesta gdje sam ja igrao badminton u Lahoru, su bile potrebne neke knjige i rekao, tvoja odgovornost je da napraviš aranžman, da uzmeš knjige odatle i sve knjige su tamo potrebne. Oni su pitali za ove knjige na telefonu, tražili i on izabrao i uzeo ove knjige i tragao za njima i izvadio navode. Tako je pomagao svim ljudima. Imao je naviku da posao završi kad mu bude dat. On je pazio na siročad i hudovice i Mubashir Sahib kaže da je Bushra Sahiba stanovala u Rabi
i imala je visok šećer i visok pritisak. I ona je došla i ja sam joj rekao, on kaže da su rezultati dobri. Ona je plakala. Ja sam pogledao na nju i pitao što je. Ona kaže, jes doktor Sahib, moj šećer je u redu. Međutim, onaj koji je napravio moj džabni aranžman, Bushal Sahib i Gulam Sahib, oni su otišli s ovog svijeta. Ja sam je onda uvjerio da džemat ima aranžman i da će se njeno ličenje nastaviti. U svakom slučaju ona je jako sjećala se tako obojice ljudi. Rashid Sahib imam u džami u Londonu, kaže 73. kad je Kalifatul Mesih III odredio mene kao savjetnika za Hudam al-Ahmedija, odradio me također kao za predsjednika službe. On je u to vrijeme bio zamjenik predsjednika Hudam al-Ahmedija. Ja sam uključio njegovo ime za upravno tijelo jer imao široko iskustvo. Ja sam predložio njegovo ime. I Mirza Gulam Sahib u svom znanju i godinama i iskustvom je bio mnogo stariji od mene kad je on bio određen za zamjenika predsjednika, tako da Mudžib Sahib kaže on je onda vrlo skromno u svemu, u potpunosti meni pomagao i sarađivao sa mnom, iako sam ja bio određen za predsjednika. Nije pokazivao nikad nijednom sitnicom da je on mnogo stariji od mene, iskusniji. Shahid Abbas Sahib iz Malezije kaže da 2005. kaže ja sam dao zavjet bajata i otišao sam da vidim centar u kancelarijima. Mirza Gulam Sahib je dolazio i molim skupa sa njim Darial Sahib je rekao ovo je vrlo blizak od nas Kalifatul Mesiha, zato traži od njega da čini dove. Ja sam rekao, ja sam u zajednicu došao iz šija, on je mene zagrlio i vrlo čvrsto me držao za ruku i čvrsto rekao zašto da ti ne kažem o osobi o kojoj ja tražim dove. Ja sam pitao ko je to, on je rekao to je Kalifatul Mesih. Ne rekao uvijek piši Kalifatul Mesih i traži dove od njega. Ovaj novi Ahmedi je rekao ljubav i naklonost i želju koju sam ja vidio u njegovim očima, to je bilo nešto prelijepo. Sada samo su ostali u izgledi toga sjećanja. Jedan misionar kaže jedan dan, Čadre Muhammed Ali sam je rekao da usred dana bilo jako vruće i Ahmed Sahib je tragao za nekim ko može podići ko može obaviti neki posao štampanja. I rekao ja sam dao nekome lijek, pogrešno lijek i tragam za tom osobom tako da on to ne uzme i ja idem mu naokolo i tragam za tom osobom tako da mu mogu dati antidozu. Slično tome sve dužnosti u raznim situacijama su njemu bile date, razne dužnosti. On je sve te dužnosti vrlo lijepo ispunio. Mnogi ljudi su pisali o tome, jako je mnogo primjera toga. Radnici koji sa njim radi u službi kaže da je on bio vrlo ljubazan i vrlo se lijepo obhodio prema svima, tretirao sve na lijep način, pomagao uvijek ljudima koji su u nuždi i siromašnim, koliko god je mogao uvijek je pomagao, vrlo inteligentan i razumio je situacije. Imao je sposobnost da ide u dubinu stvari i da kako treba donese odluku. I onda on je odmah poduzimao korake, kao što sam rekao, bila njegova navika. On je imao naviku da obavlja vrlo brzo svoje zadatke odmah. Slično tome, neki mladenici su došli u kancelariju samo kratko njegove prije smrti i neki radnici nešto su pogrešili bili
i stigao je neki prigovor, neki ljudi su bili povrijeđeni. On je pitao jeste li išli u bolnicu, a to provjerite. I rekao je prvo otiđite u bolnicu i neka svako dobije liječenje koje treba, da niko ne bude u kancelariji. Ja ću vidjeti onda ko je odgovoran, je li to vršio dužnosti ili bilo ko. Biće poduzeti korake ko je kriv za to. I odmah je poslao ove ljude u bolnicu da prvo dobiju liječenje. Iqbal Bashir Saib kaže, kad je on određen za nazira, predsjednika, valjda nadzornika, i imaju kancelariju, bile su dvojica službenika i nekih vođa. I mnogo puta mi ja sahib bi došao i sjedio s nama i pomagali su da su pisma odašelju. Riaz Bajwa sahib, on je penzionicani misionari, kaže, ja sam sjedio u kancelariji i neki gospodin je bio postao vrlo grub u svom govoru. Ja sam pogrešio i nisam bio iznenađen. Uveče ja sam otvorio vrata, Mija sahib je tamo stajao i ja sam rekao, danas u kancelariji je onako bio vrlo grub u razgovoru i ja sam došao da se izvinim za to. On kaže, ja nisam mogao čak ni zamisliti da će on pokazati ovakvu reakciju. Od tada sam ja zaista to cijenio. Slično tome jedan radnik u kancelariji je rekao, prvo je on mene prekorio, poslije toga mu se izvinio. Još jedan događaj neko je spomenuo. On je upozorio nekoga. Onda su se otvorila vrata. Neko je pokucao na vrata. Kad sam ja izašao napolje, vidio sam da je Mija sahib tamo stajao. I ja sam danas koristio vrlo grube riječi. Ja sam došao da se izvinjem i onda je poslao kolan natrag i vratio se natrag. Ovaj jedan gospodin kaže, ja sam bio urednik. Bungari sahib iz Australije je došao otamo i imao intervju i spomenuo kad je Mijan sahib bio predsjednik omladinske organizacije Hudam Ahmedija. On je bio na zime ala klasa za razreda za odgoj. Kad se ovaj čas završila obuka, on je predstavio nekoliko penija, da je poslušano nekoliko penija više nego bio budžet, i onda je predsjednik odbio taj izvještaj i kaže, ja sam rekao, to je samo nekoliko penija, ja ću platiti to, predsjednik sam rekao, i to nije tako velika stvar. Međutim, ako kažete, ja ću dati iz svog džepa. On je rekao, ne, nije u pitanju da ćeš ti potrošiti iz svog džepa. Stvari u tome da ja hoću da vas poučim, da u trošenju džematskih para treba uvijek da budete pažljivi, treba da slijedite pravila džemata. Sistem džemata je ustanovljen. Ako postoji potreba, prvo treba da dobijete odobrenje i tek onda da trošite pare. Bengali Sabi je govorio, ovo je bilo nešto što mi je pomoglo kroz cijeli život. On kaže da je bio vrlo blizak s hilafetom. Jedan put u nekom odboru u pogledu zekijata, bila je diskusija u pogledu zekijata, Iftar je pripremio izvještaj da zekijat na konje, i to možda je bilo da ne treba davati zekijat na konje, on je to odbio i rekao treba to ponovo istražiti. I postoji potreba da se o tome donese ispravna odluka. I razni odbori su bili tu, međutim poslije diskusije oni nisu mogli doći do odluke i onda predsjednik kaže da smo odredili njega kao predsjednika, tako da svi ljudi su došli vrlo dobro pripremljeni, kakav god način da razmisle, da znaju iskazati svoje razmišljanje. Sad kaže, on je slušao neke argumente neko vrijeme i rekao, kad kalifa vremena odluči, zašto onda vi dalje razmišljate o tom? On je odbio sve razloge koji su bili predstavljeni. I on nije rekao da je on ko je veliki alim i ko je to rekao. On kaže,
Tahrik Ahmedijat, on je bio u enciklopediji džemata, navoda džemata. I ja pišem životnu priču običnom Mesije Salame. Kad god mi treba nešto, ja sam njega konsultovao, jer njegovo znanje je bilo vrlo čvrsto i savršeno u ovim stvarima. U pogledu mjesta u Kadijanu, on je bio vrlo dobro obaviješten. Vrlo je znao. Ako bi neko rekao, ako neko traži od njega da pokaže nekova mjesta, on bi išao do tih mjesta. Jedan put se nije osjećao dobro, imao je nešto na stopalu i on ipak nije odbio, nego je išao odveo ove ljude. Išao sa njima u obilazak. Tek poslije je rekao da ima bol. I onda smo ovi ljudi kažu, nama je bilo onda žao što smo ga toliko stavili u teškoću. Slično tome, jako je mnogo drugih stvari. Kad bi bio poslan za bilo kakvu dužnost džemata, on nije uviđao da postoji teškoća na tom putu. Jedan put kad je bio o džematskim stvarima, bilo je sukob od dvije strane, on je bio poslan da izmiri ovu situaciju. I na jednom mjestu kola su zapala i Kuršid Ahmed Mijan Sahib, obojica njih su poslani bili na onom trokolici i tako su otišli. Bilo je čak mjesta gdje ni ova trokolica nije mogla ići, oni su morali ići pješke. Kad su konačno stigli u selo i pozvali su ljude u džamiju i odlučili su o stvari i učinili ibadet, i da su također onda uvidjeli da su oni došli poslije tako teškog putovanja. I problem koji je trajao mnogo godina bio je riješen Allahovom milošću zbog njihovog žrtvovanja i njihovog dova i žrtve. Jako je mnogo drugih događaja. Jedni su slični drugima i nema dovoljno vremena da sve spomenemo. Njegova ljubaznost prema radnicima, mnogi ljudi su govorili i rekli da je vodio brigu o njihovim najmanjim zahtjevima i potrebama. Zamjenik Talima za štampu za knjige kaže, ako je u pitanju bilo kakvog djeteta nije bila potvrde, nismo mogli da potvrde zbog nekih stvari, on bi govorio ako imamo potvrdu od huzura, onda to spomenite, onda je to bitno. Ako nema potvrde, onda mi to moramo ispuniti. Safer Sahib kaže, on je napisao pismo i iznosi isti događaj o tome kako je slomio nogu i na nozi imao lom, ali nije brinuo se o tome, nego obavljao svoju dužnost. Salim Sahib također piše, koji je bio privatni sekretar huzura, kaže kad je bilo puno pisama, on kaže da svi radnici su stavili svu poštu koja je bila penjena i svim radnicima dali dio. Međutim, on uvijek uzimao dio više nego drugi ljudi i pisao je odgovor i završavao je posao prije nego bilo ko drugi. Bio je vrlo stručan u pisanju i sastavljanju pisama. I njegovo pisanje također, rukopis je bio vrlo lijep i dobar. Kao što sam rekao, on je bio jako dobro u sastavljanju pisama. Radnik Varka Malamer kaže, mi smo pisali historiju Tahrike Jadid u pogledu financijskog žrtvovanja, mi smo o tome pisali i bilo je jako puno grešaka i konačno dokument koji je bio pripremljen Vakim Mal, on je rekao ovo treba dati Ahmed Sahibu
tako da u tome ne bude pogrešaka. To je bio veliki posao, vrlo velika stvar. Tako mi smo rekli, to je bilo 50 do 100 stranica i kaže vi dadnite to Ahmedu, nekoliko dana to će biti gotovo. Kad smo došli narednog jutra, tamo je bila koverta i sve su ispravke bile uvedene za jednu jedinu noć. On je pročitao cijelu stvar i vratio natrag. To je bila efikasnost njegovog rada koji je primjer za sve radnike u džematu. On je bio predsjednik Mađlise Karbartas, stvari koji su vezane za sahranu i također je tamo naporno radio. Kad je bilo u Šlajdosav, jedan gospodin kaže, svi misionari, morabići sa familije bili tu, napravi listu svih skupa sa svojom ženom. On je otišao do svake kuće i govorio, tvoj muž je na polju, radi nešto, ako imate bilo kakvu potrebu, nemojte pisati njima, nemojte ih uznemiravati u njihovim dužnostima, nego pišite meni. Halilur Rahman sahib, Tamelun Nesif Radni kaže, Čadri Mohamed sahib, kaže, Čadri sahib me poslao Ahmedu, ja sam tamo ostao neko vrijeme i rekao, je li ima nekakav problem? Ja sam rekao, moja majka treba da ima operaciju, ja sam samo to rekao. I on je odmah pitao mene koliko je para potrebno. Iz svog ormara on je izvadio čekovnu knjižicu. Ja sam rekao 7.000 rupija trebam. I kad moj račun dođe, onda možeš uzeti pare odatle. Međutim, on je meni dao ček sa svog ličnog računa. I ja sam rekao, ja molim Allaha, nije problem. Hoće li račun doći, hoću li ja uzeti ili ne. Uzmi ove pare i ako trebaš više, dođi k meni. I nikad nemoj imati nikakvog straha. Još jedan gospodin također napisao, kaže, on je imao poseban odnos s institucijom halifata, što je bilo očito za sve ljude. I kad je bio određen za Naziri Allah, na skupu Anđumana, prva stvar koju je spomenuo pred svima na skupu, ne treba da pitam za saradnju, jer svi ste vi sluge džemata, jer i Kalifatul Mesih mene odredio. Međutim, ja trebam vaše dove. Je ponekad je vrlo teško stati na korake gdje su nekada stajali naši stariji. Onaj jedan radnik također kaže, oni dolaze u svoju kancelariju. Došao jednom u našu kancelariju i rekao, ja sam došao da vas ne pustim. Mi smo postali vrlo emotivni i rekli smo, ti si ovdje mnogo godina, povedi nas sa sobom. On se nasmio i rekao, kako vas ja mogu odvesti odatle, jer ja također idem po naredbi Kalifatul Mesiha. I odatle Allahovom milošću poslije nekoliko dana on je otišao Allahu poslije nekoliko dana. Ili tamo otišao zapravo gdje svi moramo otići kad nam vrijeme dođe. Međutim, sretni su oni ljudi koji radi Allaha dželešanhu potroše svoj život za ovu svrhu. Da Allah dželešanhu uzigne njegov položaj i također osposobi njegove potomke da se čvrsto drže ovih vrlina i dijela koja je on učinio. I svi oni koji su posvetili život služenju islamu, vakf, da također nastoje da rade kako je on radio sa odanošću i predanošću
i obavljao svoje službe, da Allah dželešanu također osposobi druge ljude da obavljaju svoje dužnosti tako na taj način. Da Allah također u budućnosti također dane vrlo pobožne i predane i odane sluge, da Allah dželešanu omogući džematu u buduće ovakve radnike. Druga dženaza koju ću ja danas klanjati je za Mukarema Divanu Hatuz sahiba, koja je 26. januara sa 87 godina umrla lina lillahi vina ili rađun. Ona je imala visoki pritisak i imala je neku infekciju. Poslije operacije je umrla za 1 sedmicu. Ona je bila bolesna i oba dva njena bubrega nisu kako treba radila i poslije toga ona je postala Ahmedi, obavljala je poslije toga redovno namaz i tahadžud i učila je časni Kuran. Iako je prihvatila islam 2004. godine, a prethodno je bila kršćanka. Međutim, bila je redovna u namazu i učenju časnog Kurana i u obavljanju tahadžud namaza. Ona je imala ovaj osjećaj da postoji problem u stanju muslimana, tako da je prihvatila. Ona je prvo prihvatila islam, onda je postala Ahmedi i zbog predskazanja časnog poslanika ona je počela da traga za istinom i kao rezultat toga ona je konačno prihvatila Ahmedijet poslije šija. Prvo je prihvatila islam sa šija islam. Kad je smatrala da ide ka smrti, kad je prihvatila Ahmedijet, bila je vrlo blizu svojeg zadnjeg momenta. Doktor je rekao, otkad je primala islam Ahmedija, ona je također imala hepatitis. Mislim, poslije toga Allah dželešanuhu joj je dao oporavak, da se oporavi. Ovo je bilo čudan oporavak. Ona je to spominjala članima svoje porodice. Ona se 2 puta srela sa mnom, Huzur kaže, i uvijek je pokazivala svoju predanost. Amir sahib kaže, ja sam otišao da je vidim prije nekoliko dana. Ona je pripremila neku hranu. Ja sam rekao, zašto si pripremila hranu? Ona je rekla, ti si došao ovdje prvi put i ti si ovdje došao kao predsjednik Halifatul Mesiha. I uvijek je MTA u njenoj kući bio upaljen. Da Allah dželešanu uzigne njen položaj i ima milosti i oprosti joj. I također ispuni njenu želju da i njena porodica postanu Ahmedi muslimani, da Allah dželešanu osposobi da se ispuni. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
فادعوه اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر